Exhibits AB, Exhibitioners AB, and Obligations AB, Konsorsium Internationality Code, W3C. Swissindo World Trust International Orbit FLO, Veselio Liuzes Orphilis, KHK Group. Neo Ratu Adil Imam Mahdi, His Majesty, Mr. A1, Sino AS, S2, IR, Sugiharto Notonegoro, ST, NN. Multinational Corporation, 2012, World Investment Political Risk, UN Swissindo Treaty Event, atas nama pemilik intelektual paten World Corporate and Institutions, Final Rule Certifications AESBLP 03333902, 2010, Dewan Ikatan Dokumen Internasional, Oxco of Central Buffer Stock Nationality. Berdasarkan keputusan Power Attorney of Attorney, Signatory Guarantee Medallion, oleh The Big Top Royal K681, Master Indonesia King of Kings AM1, prinsip mengulang The Great President of the United Nations Organizations, dengan dasar perjanjian multilateral, untuk pembentukan think tank internasional, untuk negara-negara berkembang yang landlocked atau terkurung daratan. Ini adalah Investment of Nations, and IPO Investment Authorization berprinsip, a single owner world corporate and institutions, sejarah kebudayaan Jawa, registered world program medallion. Beliau mewakili 253 negara. Transmissions Konsorsium Internasional, USS Swiss dan Financiers Konsorsium Internasional Indonesia. Exhibit A, Instruction the Gold of International Certificate UBS, and Exhibit B, Mortgage Statement Instrument Obligations Certificate UBS, dari Bond Payment of Settlement per Certificate Shares, sebesar 138 triliun 990 miliar dolar Amerika Serikat, UN Company 2012. Bank Protection Nomor 6100048774. Tanggal 10 September tahun 2001, tanggal 28 September tahun 2007, dan tanggal 2 September tahun 2012, CFT. Investment Lending Confirmed dan Trade Finance UBS, Parade Platz 6, 8001, Zurich, Switzerland. CH001198308774 CUSIP 719877. Klien Guarante Nomor MCGR 345682. Instruction 542912927R00012448 A001 INA 045. Application Form Applicable Law Ref Nomor 7621879480 NIT CFDNGT Outstanding Instruction to Mr. Byron Dragon. The Organization's Certificates dengan nama-nama penerima di bawah adalah bagian dari UNO, Swissindo Multinational Companies, One Commando, One Vote, One Star, dari Exhibits AB, Neo the United Kingdom of God Sky Earth, MSPTD, Multi Superpower Trustee Dynasty. Certificated Shares of 214 Multinational Companies. Jumlah total, list 1 sampai 214, 29 kuadriliun 743 triliun 860 miliar dolar Amerika Serikat.
Switzerland Multiple Disbursement Great Note Depository of Switzerland Certificated Shares 138.990 miliar dolar Amerika Serikat. By Progress. Total amount of 97 miliar dolar Amerika Serikat. Instrument of Obligation. Bentuk spesimen note atau catatan ini memungkinkan untuk kurs referensi mengambang alternatif, misalnya SPR, Treasury, Prem atau kurs tetap. Ini juga berisi standar suku bunga alternatif untuk menjadi efektif dalam keadaan tertentu, misalnya ilegalitas, ketidakmampuan untuk kuota, dan lain-lain. Bentuk not ini hanya dapat digunakan untuk transaksi penyimpanan asuransi di Swiss dan Indonesia atau Swiss Sindo. Hanya dapat dilakukan dengan Power Attorney of Attorney, Signatory Guarantee Medallion 1 of 1 in all locations. Disiapkan oleh Konsorsium Internasional Trust Officer, Transmissions Konsorsium Internasional USA Swiss dan Financiers Konsorsium Internasional Indonesia, Owner of Central Banks, Bullion Big Bank Ratu Mas Kencana Room A11A, satu bagian dari Calculation Access Totally Bank of Japan, bersama dengan distribusi pembayaran Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Coverage Dealer UBS AG, and US Payment Agent, and Transfer Agent, Certificated Shares, BNY Mellon New York, USA. Relations between Swiss Indo Trust International Orbit from the international side. ผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศอินโดนีเซียประจำลาวก็ได้เป็นเกียรติเข้าร่วม Please also welcome the excellent. International Office ก็ได้เป็นเกียรติเข้าร่วม Also please welcome Mr. Sisama. ลาว Single Owner, Java Singleton, Trusty Prasasti Dinasti, Kingdom 244, 245, 247, dari Nasional dan Republik Indonesia, Neo the United Kingdom of God Sky Earth Swiss Indo World Trust International Orbit, Bullion Big Bank Ratu Mas Kencana Room A11A, Declarations of Transaction Number, A5, AAAA, 303, 333, 74242, International Transaction World Bank Institution Deposit Control Statement Invest Deposit. Di bawah adalah bagian dari multinational companies. 1. 24/7 customer. 2. ABD. 3. ABN AMRO. 4. Accenture. 5. Accor. 6. Activision Blizzard. 7. Aditya Birla Group. 8. Advanced Micro Devices. 9. Affiliated Computer Services. 10. Airbus. 11. Air France KLM. 12. Aitken Spence. 13. Akzo Nobel. 14. Alcatel-Lucent. 15. Allianz. 16. Alstom. 17. Altria Group. 18. Kelsey Motors. 19. Australia and New Zealand Banking Group ANZ. 20. Apple Inc. 21. Akuen LLC. 22. Aeropostale. 23. ArcelorMittal. 24. Arcor. 25. Asian Paints. 26. Assicurazioni Generali. 27. Atari. 28. Activision. 29. AXA. 30. Bacardi. 31. Banco Santander. 32. Bank of Montreal. 33. Barrick Gold Corporation. 34. Barilla Group. 35. BASF. 36. Baskin Robbins. 37. Bayer.
38, BBVA, 39, BIC, 40, Billabong, 41, Black dan Decker, 42, BMW, 43, BNP Paribas, 44, Boeing, 45, Bombardier Inc., 46, Buick, 47, Bridgestone, 48, BP, British Petroleum, 49, Cadbury Schweppes, 50, Canon Inc., 51, Capital One, 52, Caterpillar Inc., 53, Celestica, 54, Chevron, 55, Cisco Systems, 56, Citigroup, 57, Cognizant Technology Solutions, 58, ConocoPhillips, 59, Coca-Cola, 60, Costco, 61, Creative Labs, 62, Credit Suisse, 63, Credit Agricole, 64, Cummins, 65, Daimler AG, 66, Danone, 67, Dell, 68, Deutsche Bank, 69, Deutsche Telekom, 70, Dilmah, 71, Dow Chemical, 72, Dunkin Donuts, 73, EDF, 74, Electronic Arts, 75, Electronic Data Systems, 76, Electrolux, 77, Emerson Electric, 78, Eni, 79, Enel, 80, Embraer, 81, Epson, 82, Ericsson, 83, Ernst & Young, 84, Etisalat, 85, ExxonMobil, 86, Faber-Castell, 87, FedEx Express, 88, France Telecom, 89, Ferrero, 90, Fiat, 91, Ficosa, 92, Finmeccanica, 93, Ford Motor Company, 94, Gazprom, 95, General Electric, 96, General Motors, 97, Generali, 98, Gerdau, 99, Gillette, 100, GlaxoSmithKline, 101, Goodyear Tire and Rubber Company, 102, Google, 103, Halliburton, 104, Hearst Corporation, 105, Heineken, 106, Hewlett Packard, 107, Hindustan Computers Limited, 108, Hitachi Ltd, 109, Honda, 110, Honeywell, 111, HSBC, 112, Huawei, 113, Hutchison Whampoa Limited, 114, IBM, 115, ICICI, 116, Indesit, 117, Infosys, 118, Ingersoll-Rand, 119, ING Group, 120, Intel Corporation, 121, Intesa Sanpaolo, 122, Isuzu, 123, Jardine Matheson, 124, Johnson & Johnson, 125, JP Morgan Chase & Co.,
126. Konami 127. Kingston Technology 128. Kenya Airways 129. Norbrand 130. KPMG 131. Krispy Kreme 132. Lagardère 133. Lactalis 134. Lear 135. Leoni AG 136. Lexmark 137. LG 138. Lockheed Martin 139. L'Oreal 140. Lukoil 141. Luxottica 142. McDonald's 143. Maggi 144. Malaysia Airlines 145. Martini dan Rossi 146. Master Foods 147. Mattel 148. Mercedes-AMG 149. Mercedes-Benz 150. Michelin 151. Microsoft 152. Mobil 153. Motorola 154. Milipore Corporation 155. Monsanto Company 156. Namco Bandai Games 157. Namco Bandai Holdings 158. Nestle 159. NetApp Inc. 160. News Corporation 161. Nike Inc. 162. Nintendo 163. Nissan 164. Novartis 165. Oracle Corporation 166. Panasonic Corporation 167. Parmalat 168. Pepperloon 169. PepsiCo 170. Petronas 171. Pfizer 172. Philips 173. Procter & Gamble 174. Proton Charmaker 175. PSA Peugeot Citroën 176. Ranbaxy 177. Red Bull 178. Regus 179. Renault 180. Repsol 181. Rockstar Energy 182. Shell Royal Dutch 183. Royal Bank of Canada 184. Rusal 185. Submiller Plece 186. Samsung 187. Sandisk 188. Sanofi Aventis 189. SAPAG 190. Sasken Communication Technologies Limited 191. Sasol 192. Schlumberger 193. Scotiabank 194. Sega Semi Holdings 195. Servcorp 196. Siemens 197. Societe Generale 198. Sony 199. Sony Computer Entertainment 200. Sony Music Entertainment 201. Sony Pictures Entertainment 202.
Southwest Airlines, 203. Square Enix, 204. Starbucks, 205. TCS, 206. Telefonica, 207. Tejas Networks, 208. Total SA, 209. Toyota, 210. TRW Automotive, 211. Unilever, 212. Vodafone, 213. Walmart, 214. Wipro. Bagian dari top 300 organizations tanda merek terdaftar dokumentari bank. Bullion Big Bang Ratu Mas Kencana Room A11 Allow Jurisdiction Swiss Zurich Clearing Authority. US Persons, UK, Japan, Korea, Saudi Arabia, Egypt, Kairo, Jordan, South Africa, Portugal, Denmark, Netherlands, Euro, Kanada, East Asia, Australia. Database Dewan Ikatan Dokumen of International Deposit Control Statement Invest Deposit Certificated Cert United States Bank, Washington DC Report Program Transmissions Consortium International USA Swiss and Financiers Consortium International INA Patent License Swiss Sindo Agreement Top Secret Microfilm 99.98. Saya menyatakan, output internasional transaction sebagai single owner central banks, atas nama calculation access totally, bonds dan capital instrument secara publik diluncurkan oleh UBS, Dewan Ikatan Dokumen Internasional Certificate Code 99.98 bersama dengan dasar kepemilikan Integrated Parent Banks, pemilik bank-bank sentral. Bullion Big Bang Ratu Mas Kencana Room A11A. Saya menyatakan bahwa saya tidak akan terlibat dalam aktivitas apapun yang terkait dengan konten situs web yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku atau ketentuan perjanjian apapun antara saya dan UBS AG dan, atau cabang, grup, anak perusahaan, atau afiliasi UBS AG atau UBS, dan ini adalah bukti otorisasi sertifikat emas instruksi UBS, dan bukti B, sertifikat obligasi UBS. 50 USC. 10 tindakan diizinkan, permohonan paten, atau pendaftaran merek dagang atau hak cipta, pembayaran pajak sehubungan dengannya, lisensi berdasarkan paten atau hak cipta yang dimiliki musuh, pernyataan oleh penerima lisensi, syarat dan pembatalan cocok terhadap penerima lisensi, mengatasi pelanggaran, surat kekuatan, menjaga rahasia invensi. B1A Official Form 1, Exhibit A 9/97. Jika debitur diminta untuk mengajukan laporan berkala misalnya, formulir 10K dan 10Q dengan Securities and Exchange Commission sesuai dengan bagian 13 atau 15D dari Securities Exchange Act tahun 1934 dan meminta keringanan berdasarkan bab 11 dari Kode Kepailitan. Ini bukti A harus dilengkapi dan dilampirkan pada permohonan. Joint Resolution Regulations S, Rule 903 OR 904 JR 98 Section 3101A of Title 31, Union Bank of Switzerland. Authorized Approval, Neo the United Kingdom of God Sky Earth, AAE, A2, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, Dewan Ikatan Dokumen Internasional, Power Attorney of Attorney, Signatory Guarantee Medallion Program. Big Top Royal K, 681.
The President of the United Nations Organizations PBB. SST 552/2011. Big Top Presiden Komisaris Banks CLM 7600897999 FC 56453. Transmissions Consortium Internasional, USA Swiss, dan Financiers Consortium Internasional INA, Konsorsium Internationality, Swiss Sindo World Trust International Orbit, Albis Rider, AC, USD, P11586811120, Bank Officer, Switzerland Indonesia, Swiss Sindo. SBC, Swift 80A, OCHZZ, Koordinatis Bank, Zurich Cirebon. Catatan. Ini adalah dokumentasi Bullion Big Bang Ratu Mas Kencana Rumah 11A. Distribusi tidak sah adalah ilegal untuk setiap orang, perusahaan dan institusi, dan hanya digunakan untuk treaty event UN Swiss Sindo, Human Obligation 1/1 di semua lokasi. Pemilik tunggal, World Corporate and Institution, Subsidiaries Investment Lending Confirmed, Exhibit A Instructions, and Exhibit B, Mortgage Statement, adalah untuk yang tercatat di atas untuk bertindak, dengan hukum yang berlaku bersama-sama dengan hak hukum acara UN Swiss Sindo Treaty Event.